O, tingnan nyo. Pakita nyo sa gilid. Na marami, huwag kayo nakatalikod. Ayan. Igilid nyo yung audience nyo. O, ayan ha. Oh, may walang kumakantang happy birthday. Happy birthday. O, ayan. Kinakantahan kayo. Ayan o. Ayun. Okay. Next. Tapos, fingers to fingers. Yan. Rubbing backward and forward. Nakikita? Okay. Wala. Oh, yun. Very good. Yun. Oh, yung towel. Nasaan yung towel? Wala kayong towel. Akala ko ginano mo tilamsik mo sa. Ayan ha. Kailangan may towel. Siyempre pagkano may towel yan ha. Okay. O ngayon, gagawin nyo naman yon sabay-sabay. Tingnan natin. Okay. O, pagka ganyan, at tapos, pag-washing na kayo, ilan pa? Tatlo pa uli. Sino pa tatlo? Tatlo tayo. Oh, biglang... Tatlo tayo, biglang umupo. Ha? Alika, dali. Dali tayo. Ayan, very good. Ayan. Ayan, come here. Very good. Ayan, sige. Ayan, sige. Mag-wash kayo, ha? Kanina tinatawag ko kayo. Ayaw nyo, bigla nag-uupuan kayo uli. Sige, maya-maya.